हेलो दोस्तों, मैं अनीसुद्दीन। आज मैं आपके सामने गुस्सा यानी एंगर पे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। इसको समझते हैं कि गुस्सा है क्या और इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इसलिए कि ज्यादातर इसके नुकसानात ही हैं। फायदा तो नजर आता नहीं है, दिखने में दिखता है कि हमने गुस्सा किया हमारा काम हो गया, लेकिन एक अगर दिखने में कुछ फायदा हुआ है लेकिन बैक में उसके बहुत सारा नुकसान है। जिस पे आप गुस्सा करके काम करवा लेते हैं उससे भी आपका रिलेशन कोई अच्छा नहीं होगा। ये तो एक बात है। सबसे पहली बात यह है कि गुस्सा जब हम करते हैं तो सबसे पहले आग कहाँ जलती है? अंदर में जलती है। और जब यानी कोई भी आदमी खुशी खुशी गुस्सा नहीं कर पाता, पहले उसके अंदर आग जलती है, फिर जाकर के जो है आगे बाहर में विस्फोट होता है। तो वो जो आग जलती है वो सबसे बड़ा जो है फिजिकल में नुकसान हो जाता है अपना। अच्छा, एक ये तो नुकसान हुआ, अपने फिजिकल अपने बॉडी पे जुल्म किया, नुकसान किया। उसके बाद यहीं तक नहीं रुके, फिर ये आदत भी हो जाती है। और गुस्सा करने के बाद सामने वाले को कुछ नुकसान अगर आप पहुंचाने के लिए ही गुस्सा करता है आदमी, लेकिन सामने वाले को नुकसान हो ना हो, खुद को तो नुकसान हो ही जाता है। इसको जरा गौर से समझें कि हम क्या कर रहे हैं। जाने अनजाने में लगता है कि हम सामने वाले पे गुस्सा कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुस्से की बात कर रहे हैं, कुछ भी गलत कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए हर मामले में जैसे दूसरों की काउंसलिंग कर देते हैं, समझा देते हैं कि अरे जाने दो इसको, ऐसे ऐसे समझो, उसी तरीके से खुद की काउंसलिंग करें। जब भी कोई इस तरह की बात आए, कोई टेम्पटेशन इस तरह का आने लगे और जहन में कोई ऐसे बात किसी के बारे में गुस्सा आने लगे, इसलिए कि ये जब आ जाती है ये इमोशन गुस्से की, तो फिर जाती नहीं है। या तो आप किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं तो अंदर ही अंदर फिजिकली नुकसान होने लगता है, वो अंदर ही गांठ बंद करके रह जाती है, वो कहीं ना कहीं फिर निकलती है। और अगर बोल देते हैं तो डबल नुकसान हो जाता है। अपना तो नुकसान होता है, सामने वाले का जो हो, लेकिन अपना डबल नुकसान होता है। तो इसलिए गुस्से से खास तौर से बचने की कोशिश करें, और बचने की कोशिश यही सबसे आसान होगी कि अपनी काउंसलिंग करें। इसलिए काउंसलिंग नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं मैंने बर्दाश्त कर लिया, तो बर्दाश्त करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि बर्दाश्त करके फिर भी तो अंदर जो है वो इमोशन आपके दब गए, और दब करके वो कहीं ना कहीं निकलेगी भी, और जब तक रहेगी वो नुकसान करेगी। और इसका बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं है कि किस तरह से उनका नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि कहीं अनजाने में यूं ही कोई बात आती है, आदमी नाराज हो जाता है, लेकिन वो क्या है, वो पहले से जो दबा हुआ गुस्सा था वो निकला। अब इसको एक ऐसे समझें कि भाई आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सब खुद को नुकसान दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जहर का प्याला खुद पी ले और बोले सामने वाला मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। और गुस्से में यही होता। तो इसलिए इसको समझें। और ये इमोशन चूंकि हर इंसान के अंदर दबती चली जाती है, और वो रहती है, वो कहीं ना कहीं यानी ऐसे टाइम में आ जाती है जो पता भी नहीं चलता है, और इसका जो है खामियाजा डबल नुकसान भरना पड़ता है। तो इसलिए इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हम किस इमोशन में चल रहे हैं, हर पल क्या सोच रहे हैं। अगर किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं बार बार तो क्यों ये इमोशन आ रही है? इसलिए कि यही इमोशन कुछ बात अगर सोचते हैं, अकेले में भी बैठे हैं, तो ये सब भर जाता है और फिर कहीं जाकर के ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए हर इमोशन को समझने की कोशिश करें, और ये एंगर का खास इमोशन जो है, ये गुस्से का, इसको जरूर समझें। इससे खुद का नुकसान है ही। कोई काम आदमी सोचता है कि हम गुस्से से करवा लेते हैं, वो थोड़ी देर के लिए लगता है कि हो जाता है, दिखता है, लेकिन उससे कई नुकसान आ जाता है। आप जिससे काम करवा लेते हैं उससे कोई रिलेशन अच्छा तो रहता नहीं है। कर देता है, हो सकता है डर से कर देता है,
لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کے بارے میں اس کا کچھ خیال اچھا نہیں ہوتا. ایک بات ہوئی. دوسری بات، ہم جو غصہ کریں گے تو ہماری غصہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. تیسری بات کہ غصہ کرتے وقت جو ایموشن تیار ہوتا ہے اور جو بارود اندر تیار ہوتا ہے، جو آگ جلتی ہے، وہ اپنی باڈی کو نقصان کرتی ہے، اور وہ ایموشن ہر پل رہتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹریگر کر کے اوپر آتی ہے. ذرا سا بھی آپ لو ہوئے، کمزور ہوا تو وہ ٹریگر کرتی ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور اسی وجہ سے نئی بیماری اور نئی پریشانی آنے لگتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کیا کر دیا. لیکن یہ ایموشن غصے کا وہ دبانے کا بھی نہیں ہے، اور باہر غیر ضروری دینے کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس ایموشن کو خاص طور سے سمجھیں کہ ہم غصے کو کس طرح سے لیتے ہیں. ہر جگہ، ہر بات میں، یعنی سامنے والے کو بھی دیکھنا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کچھ پریشانی ہو، کچھ مجبوری ہے، کسی وجہ سے کچھ آ گئی بات، یا اس کی غلطی ہی تھی لیکن چھوٹی سی بات تھی اور اس کو بڑا کر کے ڈبل نقصان کر لیا اور پھر ایک نئی عادت شروع کر لیا. اور اس طرح سے پرسنٹیج لوگوں کی عادت بنتی جا رہی ہے، اور یہ ہر جگہ نقصان کرنے والا، یہ کہیں فائدہ کرنے والا نہیں. آپ غور کریں گے، اور ہر آدمی غصہ کرنے والا، دیکھیے وہ غصہ کرنے کے بعد افسوس ہی کرتا ہے، خوش نہیں رہتا ہے کہ ارے یار کیا کر لیا، اگر ایسے بول دیتے ایسے بول. تو اسی بات کی کاؤنسلنگ پہلے کریں. اگر اسی بات کی کاؤنسلنگ پہلے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ چیز سامنے نہیں آئے گی، اس طرح کا ایموشن نہیں آئے گا. اس کو دوسری چیز میں، دوسری باتوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور معاملے کو اچھا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو بھی غصہ ہوتا ہے یہ سب قریبی لوگوں سے ہو جاتا ہے، اور سب قریبی لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اندر ہی اندر بات ہوتی ہے لیکن وہ قربت نہیں آتی ہے، وہ پیار نہیں آ پاتا ہے. تو اس لیے اس کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم کہاں کہاں غصہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیا کیا نقصان کر رہے ہیں. پہلے تو خود کا کرتے ہیں، پھر سامنے کا کرتے ہیں، پھر ریلیشن کا، پھر کئی طرح کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک نشہ ہے. اس کو ایک نشے کو جیسے سمجھیں کہ یہ ایک نشہ ہے، ایڈکشن ہے. اس کو چھوڑنا، اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ غصہ رہے ہی اندر میں. پیار سے بہت اچھا کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پیار سے کتنا اچھا کام ہوتا ہے. تھوڑی چونکہ اب عادت نہیں ہے تو لگتا ہے کہ یار یہ غصے سے ہی کہیں کہیں کام کرنا پڑتا ہے. یہ ایسی بات نہیں. ہر جگہ ہر آدمی پیار چاہتا ہے اور پیار سے کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا ضرور خیال رکھیں اور خوش رہیں. اوکے.